बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हम सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से हैं। प्यारे बच्चों, इसी नेक दुआ से आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखते हैं हमारे पास कौन कौन से खूबसूरत से कलर हैं। देखते हैं ये कौन सा कलर है। ग्रीन कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पैरेट कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, रेड कलर एंड ब्राउन कलर। प्यारे बच्चों, आज हमारी इस वीडियो में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। ये हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल्स एंड 1 to 10 काउंटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है A apple, apple. B balloon, balloon. C cat, D doll, doll. E elephant, F flag. G grapes, grapes. H hen, hen. I ice cream. J jug. K kite. L line. M monkey. N nose. O orange. P parrot. Q queen. R rabbit. S sun. T tiger. U umbrella. V van. W watch. X x-ray. Y yo-yo. Z zebra. Zero. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
9 10 10 A apple, B balloon, C cat, D duck, E elephant, F flag, G grapes, H hen, I ice cream, J jug, K kite, L line, M monkey, N nose, O orange, P parrot, Q coin, R rabbit, S sun, T tiger, U umbrella, W van, W watch, X x-ray, Y yo-yo, Z zebra. नेक्स्ट हमारे पास है काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।